भगवते वासुदेवाय। जेतबेले समय हो जाइछि मंगलर समय, तेणु ब्राह्मण माने निर्देश देइछंती जे एबे कन्या को स्नान करई बेदी के अणा जाऊ। तेणु आज अह्य नारी माने स्नान करी दौरान रुक्मिणी की सुंदर भाव में स्नान सारिबा परे एबे इष्ट देवी को स्नान करेबे, दिय मंगुला हब। तेणु दिय मंगुला पाई आज सज्जित हो रुक्मिणी देवी माँ को पाखक जाउछंती। मन भितर अनेक भय अनेक आशंका, बसी बेदी रे शिशुपाल आउ प्रभु मध्य आसी सारी रुक्मिणी जहाँ को मन प्राण सबकिछि समर्पी देइछंती, से स्वयं नारायण मध्य आसी सारी। तेणु एबे चिंतार विषय जे एबे कौन हबाकू जाउची। एपटे शिशुपाल बेदी रे बसी, ब्राह्मण देवता माने मंगलाष्टक उच्चारण करुछंती। आज रुक्मिणीकर चारिपटरे सैन्य सामंत माने घेरी आगको आगको जाउछंती जे दिय मंगुला हब, इष्टदेवी मंगुला हेबे। तापरे सेई इष्टदेवी को स्नान जलरे रुक्मिणी स्नान करिवे। जहाँ सब विधि रही विभागर से सबको सारिबा पाई आज ब्राह्मण निर्देश देइछंती। तेणु ब्राह्मण मानकर कथा को शुणी आज रुक्मिणी जाउछंती आगे आगे ताको पाखरे जाउछंती सखी माने एवं सैन्य सामंत माने जगी रहिछंती जेमिति पिंपुड़ी चलिबाकू बाट नाही। काहीकिना जरासंध जानी सारिछंती जे श्रीकृष्ण आसीछि आउ से गौड़ टोकार किड़े बहप आज से मो पाखरे अच्छी हेले मु ताकू किछि करि पारुनी। काहीकिना जदि विभागर रे किछि अनिष्ट हो जाए ताले रुक्मण मो उपरे रागिबो। तेणु सेइति पाई आज निरूपा हो जाइछंती जरासंध। तेणु एबे सबु सैन्य सामंत मान को निर्देश दौरान ए सैन्य माने तमे एमिति भाव में रुक्मिणी की जगी रहिथिबो, काहीकिना किछि ना किछि भूल करि पारे से कृष्ण। से देवी कपाद पद्मे लगाई न ध्यान, रुक्मिणी चलती कृष्ण ठारे देई मन। रुक्मिणी चलती कृष्ण ठारे देई मन, रुक्मिणी चलती कृष्ण ठारे देई मन। ए सनक समय रे जरासंध राए चारि उना लखे राजा डाकी आज्ञा दिए। चारि उना लखे राजा डाकी आज्ञा दिए, चारि उना लखे राजा डाकी आज्ञा दिए। देवी मंदिर को विजय करुछि रुक्मिणी, तुम्भे सर्वे जाई रक्षा कर सैन्य घेनी। तुम्भे सर्वे जाई रक्षा कर सैन्य घेनी, तुम्भे सर्वे जाई रक्षा कर सैन्य घेनी। तेणु आज जरासंध चारि उना लक्षे राजा मानकू आह्वान करिसंती। हे राजा माने देख आम शत्रु एठी आसीछि, जो शत्रु पाई आमर राति दिन सबकिछि एक ही जाइथिला। आउ सी आम पाखरे रहिबी आमे तार किछि करि पारु नाहंती। कारण केवल रुक्मण कुमर पाई, केवल शिशुपाल पाई आमर आज हाथ बंद हो जाइछि। ता नहले जेमिति एते पाखरे से कृष्ण अच्छी ताकू मारिबा को मते समय लागंतानी। तुमे गोटे काम कर हे राजा माने एठी ना किछि अनिष्ट करि पारे से। तेणु से अनिष्ट करने पूर्वर तुम्हें मैंने गोटे काम कर, समस्ते ता पाखे पाखे जगी जगी जाऊ थाओ। जिते सैन्य सामंत मैंने अच्छा समस्त को लगे दियो, समस्ते तीक्ष्ण दृष्टि रे चाही रही थे केतेबेले से गौड़ किछि भी भूल करि पारे। तेणु जरासंध जेतेबेले निर्देश देइछंती चारिगुणा लक्षे राजा माने जे जार अस्त्र शस्त्र धरी आज रुक्मिणीकर चतुर्पार्श्व
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ସଖୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ପୂଜାର ଥାଳି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ବି ଦେଖିବ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ରୂପକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆଖିକି ହଟେଇ ପାରିବନି। ଏମିତି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ପୂଜାର ଥାଳିଟିକୁ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ବାଜି ଉଠୁଛି। ଆଜି ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷେଇ ମାନେ। ରୁକ୍ମିଣୀର ଚଉପାଶେ ବେଢ଼ି ନ ଚାଲନ୍ତି, ଯେ ଯାନରେ ବସି ସକଳ ନୃପତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତାଙ୍କ ପଛେ ବେଢ଼ାଇଲେ ଚତୁରଙ୍ଗ ଥାଟ, ସୂଚି ମୁନ ଭେଦିବାକୁ ନ ରହିଲା ବାଟ। ସୂଚି ମୁନ ଭେଟିବାକୁ ନ ରହିଲା ବାଟ, ସୂଚି ମୁନ ଭେଟିବାକୁ ନ ରହିଲା ବାଟ। ବିବାହ ବେଦି ପାକେ ଜରା ସନ୍ଦ ଅଛି ବସି, ଲଗ୍ନ 13 ଘଡ଼ି ବେଳ ପ୍ରବେଶିଲା ଆସି। ଲଗ୍ନ 13 ଘଡ଼ି ବେଳ ପ୍ରବେଶିଲା ଆସି, ଲଗ୍ନ 13 ଘଡ଼ି ବେଳ ପ୍ରବେଶିଲା ଆସି। ଆଜି ଚାରିପଟରେ ଯେମିତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ପଶି ପାରିବନି। ଏମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ଆକଟରେ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏପଟେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶି ଯାଇଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ମନେ ମନେ କେତେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧା ଯିବି ବେଦୀରେ ବସିବି। ଆଉ କେମିତି ସେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି? କେମିତି ବିବାହ କରିପାରିବି? ଯେତେ 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 ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେତେ ସେତେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ନେଇଯିବେ? ସତରେ କ'ଣ ଇଏ ସତ୍ୟ ହେବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ? ଏମିତି କେତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ହେଠ ବଦନରେ ଯେ ମା ଲଭି ମନେ ତାପ, ଅନୁବ୍ରତେ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ। ଅନୁବ୍ରତେ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ, ଅନୁବ୍ରତେ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ। ନୃପତିଙ୍କ ଘର ଦେଖି କଲେ ମହାଭୟ, ପ୍ରତେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଯାଏ। ପ୍ରତେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଯାଏ, ପ୍ରତେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଯାଏ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଭୟ, କେତେ ଆଶଙ୍କା ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଦୈବ ମୋ କପାଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବି? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେବ? କେବେ ତ ମୁଁ ଶିଶୁପାଳର ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମନ ଭିତରେ କେତେ ଭୟ, କେତେ ଆଶଙ୍କା। ସତରେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ମିଛ କଥା କହି ଭଣ୍ଡି ଦେଲେ? ନା ଧନ ଲୋଭରେ ସେ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କହି ଚାଲିଗଲେ? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ଶିଶୁପାଳ
शिशुपाल सहित मोर तो विभागर करदेवे कहीं जमी सैन्य सामंत मैंने घेरिकी रही एटी गोटे पिंपुड़ी भी आसवाई बाट ना तेणु मुझे कौन करी किसी भी उपाय ना तेणु से आज मने 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 कृष्ण 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 जप करुँच रुक्मिणी कहीं जिते बड़े विपद आगरे थाए सेते पाखरे कहीं भी जड़े साहा भरोसा न थांती सेते एकमात्र साहा भरोसा ही थांती श्रीकृष्ण से कृष्णकर नाम ही साहा ही थाए तेणु से कृष्णकर नाम को जप करुँच ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 आज माँ मंदिर को जाऊँगी नारी माने हुड़हुड़ी दौरान शंख फेरी तुरी आज कंपी उठुची बेदिनी तेणु आज शंख हुड़हुड़ी बाजुची ता भितर रुक्मिणी मने मने से कृष्ण नाम को जप कर चलुंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेणु आज प्रभुंकर से मंत्र को जप करी जाउछंती आखिरे लुह जके आसुची मन भितरे भय मन भितरे आशंका हे प्रभु तमे साहा नहेले आउ किए बा मोर साहा हम आगरे ब्राह्मण देवता माने बेदी रे बसी मंगलाष्टक पाठ करुछंती एपटे सैन्य सामंत माने घेरी रही एबे मोर आउ कहीं भी साहा भरोसा नांती तेणु हे प्रभु तमे मोर साहा तमे मोर भरोसा जहाँ करिवो तमे करिवो प्रभु तेणु आज निजको समर्पण कर दौरान रुक्मिणी तेणु आज शंख भेरी तुरी बाजी उठुची हुड़हुड़ी शब्द रे कंपी उठुची आउ ब्राह्मण माने आज मंगलाष्टक पाठ करुछंती शंख भेरी तुरी बाजी उठुची विवाह महोत्सव आज पूजा थाली धरी रुक्मिणी आगकू आहुरी आगकू जाउछंती मन भितरे भय मन भितरे आशंका निजको आज संपूर्ण भाव समर्पण कर देइछंती प्रभुक पाखरे प्रभु आउ कहीं साहा नाती प्रभु आउ किछि मुहूर्त रे मु बेदी रे बसिबी शिशुपाल चाही रही बेदी उपरे मु कौन करी हे प्रभु तबे एकमात्र साहा आउ भरोसा तेणु जेतेबेले निजकू समर्पण कर दौरान आउ जानी रुक्मिणी सी होती हटिया ठाकुर जे पर्यंत हट न देखी से पर्यंत सी आसबेनी से देखा देवेनी तेणु तांकु भल भाव जप करवा दरकार तांकु भल भाव भजन करवा दरकार तेणु आज भावर सहित अंतर रे आज डाकुछंती हे कृष्ण तुम्हें आस प्रभु तेणु डाकुछंती ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज मने मने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप करुछंती आज रुक्मिणी जानिछंती रुक्मिणी जे केही जेतेबेले साहा न होई थांती अथल सागर रे भासुथिबा लोकटिए तृणटिकी भी आश्रा करि थाए तेणु तार जेतेबेले केही न थांती साहा भरोसा जदि तृणटिए मध्य न थाए सेतेबेले अथल सागर रे भासुथिबा लोकटी कौन करे ना निजको समर्पण करि देई थाए प्रभुंक पाखरे निजको समर्पण करि देई थाए हे प्रभु एथर एथिरे रखिले रखिबू मारिले मारिबू तेणु सेमिति आज निजको समर्पण करि देइछंती रुक्मिणी प्रभु एबे एबे मु आउ किछि करि परिबिनी जहा जहा करिवो तमे करिवो जदि जदि मु सत्य रे थिबी जदि मु न्याय रे थिबी मु जदि धर्म रे थिबी मु जदि ए मन ए प्राण ए आत्मा को आपनक पाखरे समर्पण करिथिबी ताहले ताले आपण निश्चित आसबि निश्चित विपद उद्धार करिवे कौन कहउछंती रुक्मिणी निसे दुष्ट भाई मोर शिशु पाले देव ओ काल
ଚରଣ ମତେ ଖଞ୍ଜିଲା ଦଇବ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রথ গজ চড়ি সকল নৃপতি রুক্মিণী দিব্য রূপ নিরেখি দেখন্তি রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ যুকতে সে রাজ কন্যা যুবতী বয়স বিবাহ সময় জানি হইଅଛି বেশ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ জয় শ্রী রাধে গোবিন্দ আজ রুক্মিণীঙ্কর রূপ লাবণ্যরে যেমিতি সারা কুଣ୍ଡି ନଗ୍ରବାସୀ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆହା କିଏ କନ୍ୟା, ଏ ଅପୂର୍ବ କନ୍ୟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ଇଏ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଉ ଶିଶୁପାଳକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିତ ଏ କୁଣ୍ଡି ନଗରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଶିଶୁପାଳ ଇଏ କେଉଁ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ? ଆଉ କେମିତି ପ୍ରକାରରେ ଏ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କରାଉଥିଲେ? ଏମିତି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଭୟ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କାହା କଥାକୁ ନିଘା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, ହୁଳହୁଳି ବାଜୁଛି, ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପାଠ ହେଉଛି, ବାଦ୍ୟନାଦ ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ଯେମିତି କୁଣ୍ଡି ନଗରଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ ବରକୁ ବାଟବରଣ କରି ଆଜି ପ୍ରଥମ ବରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିସାରିଲେଣି। ଅଧିବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର କନ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା, କନ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଦିଅଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ କନ୍ୟା। ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳ ବେଦୀରେ ବସି ସାରିଲେଣି। ଏଥର ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାଇ ବେଦୀରେ ବସିଲେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହସ୍ତଗଣ୍ଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଅଛି, କେମିତି ମୋ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆସିବେ। ଆଉ ଏତେ ଆକଟ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗହଣରୁ ମୋତେ କେମିତି ବା ନେଇପାରିବେ? ଏ ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା, ଜିନିଷଟି ପାଇବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ହାତ ପାଖରେ ଥିବ, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିବ, ହେଲେ ଆମେ ଧରିପାରୁନଥିବା। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମିଳିବାଟା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଭାବ ଆଜି ଯେମିତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁପାଳ ବେଦୀରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବିବାହର ମୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କି ଅହ୍ୟ ନାରୀମାନେ, ସଖୀମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଦେଖିବ
रुक्मिणी की मोहित हो समस्ते भी भावुंट जे रुक्मिणी सहित ए शिशुपाल को ये रुक्मण केमिति वर्ण कले केमिति भाविले जे रुक्मिणीकर योग्य हम बोली सी ए कथा निश्चित आश्चर्य लगुच ये केबे रुक्मिणीर बरपात्र योग्य पात्र नुहे तेणु आज समस्ते निजे निजे चिंता करुँच आउ कई कहते यांकर तो ये तो स्वयं महालक्ष्मी तेणु यांकर बर तो स्वयं नारायण होता दरकार तेणु नारायण छड़ा आंकर योग्य बर कहीं नहांती समस्ते आज निज निज भितर कथा होउछंती बहुत बड़ अन्याय करदेला रुक्मण बहुत बड़ अन्याय करदेला झील प्रति से बोधे रुक्मिणीर मुहटा मलिन देखा जाउची ता मुहरे हस नाही तेणु कई ताको हसैबा चेष्टा करुछंती रुक्मिणी की किंतु रुक्मिणीकर मुख को देखी आज समस्ते मर्माहत जे आज कहीं रुक्मिणीर मुहटा आज मलिन देखा जाउची प्रभुंकर कथा को चिंता करी आसुछंती आउ संपूर्ण भाव में प्रभुंक पाखरे निजको समर्पण कर देइछंती आउ केवल कृष्ण नाम को जप करी चली आग को जो माँ को सदासर्वदा पूजा करुथिले जो दुर्गा माँ को सदासर्वदा पूजा करुथिले से दुर्गा माँ का पाख को जाउछंती माँ का पाखरे दुख जणेबे जितेबले साहा कई नाहांती सेतेबले माँ का पाखरे निश्चित दुख जणेबे तेणु माँ का पाख को धीरे धीरे जाउछंती माँ को मध्य कहउछंती माँ तू तो कहिथिलु जे मो विभागर ठीक समय रे कृष्ण आसबे हेले एते बड़ समय हो गलानी 13 घड़ी रे मु बेदी रे बसबी 13 घड़ी समय रे मु बेदी रे बसबी आउ एपर्यंत कृष्णकर देखा नाही मु कौन करिबी माँ जेमिति आज ये सैन्य सामंत माने मते घेरी रहिछंती ए जोटी पिंपुड़ी चली जावाकू बाट नाही सेठी कृष्ण आसबे केमिति आउ मो सहित ताकर विवाह हबो केमिति मु किछि बुझी पारुनी माँ मु किछि बुझी पारुनी तू केवल दया कर माँ तू केवल कृपा कर कोटा भल कोटा मंद मु बुझी पारुनी जदि शिशुपाल सहित मोर विभागर हो जाए ताहले जीवनटा को मु रखिबी निलो माँ मु सत्य करिछि जदि शिशुपाल सहित विभागर हबो तापरे मु निश्चित भाव में आत्महत्या करिदेबी ये सब कथा चिंता करुछंती रुक्मिणी आग को जाउछंती सखी माने हुलहुली शंख बजई जाउछंती आज सैन्य सामंत माने मध्य चलीछंती माँ दुर्गांक मंदिर जे कि इष्ट देवी तांको पूजा करी तांको मंगल करी सेई मंगल करी तांको स्नान करी षोडशोपचार पूजा करी आज माँ को संतुष्ट करी तापरे वेदिकी जिबे आज रुक्मिणी तेणु आग को जाउछंती आउ किछि बाट मात्र अच्छी माँकर मंदिर तापरे कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी तेणु आज बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा राधे गोविंद गोविंद बोलो रे 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 राधे गोविंद